сказали, что здесь опасно. Son alog khudar shash diyesh dagancha hok republikir hahol tanahol shash lielcha shait ayok qitchena uggar halq region ayok micherbu sholet qech qamnash halqa aq uje rayon ayok aq rayoner yurt ayok Häusi zum Date Hakoch ist zum Familie ayok Date ayok zundera masana khadize kudu dela ru'a wargaita سكيارتا سريسبوبليكي حدو وردوي ديك أغور جايتشا تاقا تيوقتون ديك أغور ياقيتيز مخل إغو أغور دعتا تيزوي ويليل شا ويموليل خاديزوين ديكشن جرجرنا دخل غوتشن جرجرناش دعبود أردو نوختي كيت سنديرا ديك أغور خل شان دال موا ديك أغور تحيو دال بيرت كي يويل شو دي شرط دا خرط массу أغور دال إحتو بويل شو زندي. Сегодня прозвучит для нас последний школьный звонок. Мы с грустью оглянемся на прожитые школьные годы, подарившие нам столько хорошего, сделавшие нас умнее и лучше. Все было, и дороги, и невзгоды, и солнце свет, и свет любимых глаз. Оглядываемся мы прошлые годы, и с теплыми чувствами забываем вас.